The Governor Indra Sena Reddy Nallu visited the state's main referral hospital GBP on Thursday. This is his first visit to GV Hospital after assuming charge as Governor of Tripura. Dr. Sandeep R. Rathore, Secretary of Health Department, welcomed him in GV. Vice Principal Dr. Sanjeev Debarma, MS Dr. Shankar Chakravarti and others were present. Governor Indra Sena Reddy Nallu visited GV Hospital for the first time and talked to the hospital authorities. Find out what services are offered on the wards and also looked into the infrastructural aspects. Talk to the patients about the hospital services. Later, Governor Indra Sena Reddy Nallu said he visited every ward of GV. Seeing a patient sitting on a wheelchair, the governor ordered to provide all kinds of facilities needed in the hospital. Later, the governor sat in a conference together with all the specialist doctors and officials of GV Hospital in the academic building of the GV Hospital. Friends, today I have visited this hospital. I have gone to all the departments and I interacted doctors, patients. The hospital is very good. It is comparatively any other government hospitals in the country, I can say. We are not far away. We can compete with with other hospitals. Because of small state and people, they were not having confidence in government hospital. They are going with private hospitals, and some are going far away from here to Calcutta, Bangalore, Chennai. मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। और इधर ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ वो फिर इधर ही भेज रहे हैं रेफरेंस के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अल्टीमेट हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भी रेफरल हॉस्पिटल यही होता है। उसीलिए मैं त्रिपुरा के आम पब्लिक को ये विश्वास दिलाता हूँ, आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स है ये हॉस्पिटल में आइए, आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। मैं एज ए गवर्नर अगर चेकिंग कुछ कर लेना है तो मैं इधर ही आऊँगा, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अनऑफिशियल जो भी है उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपन अपने हॉस्पिटल में ये इलाज कराने से बाकी के आम पब्लिक को भी विश्वास लगेगा। दिस इज़ माय फीलिंग एंड आई रिक्वेस्टेड ऑल डॉक्टर्स आल्सो, यू क्रिएट दैट कॉन्फिडेंस, यू आर डूइंग वेल। ये पब्लिक में भी कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए आप भी माउथ कैनवासिंग करना पड़ता है, वो मैं सब डॉक्टरों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सर। हॉस्पिटल में थोड़ा डॉक्टर ज़्यादा कम है, इस विषय में आपका? डॉक्टर्स कम है, थोड़ा कम है। हाँ। ये कम है तो मेरे ध्यान में नहीं आया। कम है तो मैं आई विल टॉक विद अदर्स एंड आई विल सी दैट हाउ बेस्ट आई कैन डू। इस विजिट में आपने कुछ कमियां यहाँ पे फॉलो किया है क्या? नहीं, मेरे लिए कुछ कमियां नहीं दिखा है। अब बात करने वाले कुछ भी बात करते वो पहले बाकी के हॉस्पिटल्स को देख के आने के बाद कह सकते हैं, ये कुछ ही कम नहीं है। However, during the governor's visit in GV Hospital, a housewife of one of the patient's family complained regarding the service and facilities of the hospital. তারপর আইসিইউর ভিতরে যে বেড করা নেয় ওরা, কোনো পেশেন্ট
ক্যামেরা নেই, যে আইসিইউ পেশেন্ট যেখানে থাকে ওখানে ক্যামেরা নেই, আমরা কীভাবে দেখবো? বলো যে আইসিইউতে আমাদের রুগী আছে, ওখানে কী অবস্থাটা আছে আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না। ওদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করি ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। এগুলা কে করে? ওখানে যে জিনিস স্টাফ থাকে ওরা করে, তারপরে সিকিউরিটি ওরা করে। আজকে লিফটে তো সিকিউরিটি দিয়েছে, এতদিন তো ছিল না। আজকে কেন হঠাৎ করে এত সুন্দর করে? আজকে কেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন? আজকে কেন এত ইঞ্চি কোথায় ছিল? আজকে ভোর 4টার সময় 4টা থেকে সব পরিষ্কার করছে সিকিউরিটি প্লাস মানে খুব ধরে দিতে আসছে। অন্যদিন কিন্তু একদম পরিষ্কার, একদম বাজে, একদম বাজে। আপনার কি মনে হয় আজকে রাজ্যে বা আওয়ামী কি এরকম? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অন্যদিনে সব পরিষ্কার। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমি উদয়পুর থেকে। আমার বাবা আইসিইউতে আছে। আপনি মেন অভিযুক্ত কি? আমার অভিযোগ আইসিইউ পেশেন্ট পার্টির জন্য কোনো বাথরুম কিছু নেই। তারপরে এখানে কেন জিনিস থাকলে ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে? আমরা তো কোনো পয়সা দিয়ে থাকি না, পয়সা দিই, ডাক্তাররা দিচ্ছে রোজ রোজ, তো ওরা কেন আমাদের সাথে এসব ব্যবহার করবে? শুধু আমরা না, যারা আছে উপরে পেশেন্টটাকে সবাই আছে। তার নাম্বারে গেলে আপনারা খবর পাবেন, ওখানে সবাই আছে। দেখি প্রতিদিনের এরকম? প্রতিদিন 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 করছে। আপনি কতদিন হয়েছে এখানে? আজকে আমরা 12 দিন। However, the GB hospital officials narrowly escaped to get ashamed because the incident about complaining did not happen in the presence of the governor. Reported by Pranav from Agartala, Chini, Khorang.